Hey guys, it's Ron. Welcome to another episode of Podcast Kekoreaan. Episode ini bakal spesial banget karena gue berkesempatan untuk ngobrol bareng K-band rookie Angel Noise. Angel Noise adalah grup band duo cewek asal Korea Selatan yang beranggotakan Kepi dan Hena. Mereka bernaung di bawah Baby Lemon Entertainment. Belum lama ini, mereka comeback dengan single berjudul Don't Look For Me. Dan untuk pertama kalinya perform membawakan lagu ini di Jakarta dalam event K-Storm Festival di Lotte Mall 3 Mei 2026. Gue excited banget sama episode ini, di saat yang sama juga sedikit deg-degan karena ini pertama kalinya podcast kekoreaan kedatangan tamu artis K-pop. Tapi gue mau minta maaf dulu nih, soalnya kali ini gue sendirian lagi. Jadi buat fansnya Dita, tahan-tahan dikit ya. Kali ini cuma ada suara gue sebagai hostnya. Episode ini juga agak sedikit berbeda karena akan ada 4 orang yang bicara. Gue, 2 member Angel Noise, dan Yuna sebagai translator. Kalau lo penasaran dengan Angel Noise, semua detail tentang mereka bisa lo lihat di description episode ini. And guys, thank you so much for your endless support. Hope you guys have a great day and enjoy the episode. Nah, dul, set. Kita ada Angel Noise. Please introduce yourself, please, to our listeners. 소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. 저희는 엔젤 노이즈입니다. Oh, who's talking over here? Siapa nih yang sebelah sini? 여기 말하시는 분 성함은요? 저는 엔젤 노이즈의 캐피라고 합니다. 반갑습니다. Saya adalah Kepi, salam kenal. 안녕하세요. 저는 보컬 헤나입니다. Saya Hena. Hai Hena, Saya nice Hena, to meet you sebagai guys. vokal ya. Okay, so udah ngapain aja nih di Jakarta selama mampir ke Jakarta beberapa hari ini? 지금 자카르타 오셔서 하신 일들 뭐뭐 있을까요? 어제는 저희가 공연을 열심히 하고 팬미팅도 하고 그리고 기억나는 거는 맛있는 음식을 먹은 기억이 있습니다. Jadi kemarin saya ada konser di Jakarta dan juga saya ada fan meeting di Jakarta dan saya pasti ingat untuk memakan makanan di Jakarta juga. Hena makan apa aja? 뭐 먹었어요? Mau 먹었어요? 미고랭 첫날에 먹고 Hari pertama mie goreng. 그리고 어제 모닝글로리랑 생선으로 된 튀김 같은 게 있었는데 진짜 맛있었어요. Kalau kemarin makan morning glory dan juga ikan bakar kayaknya Okay. atau ikan goreng tapi enak banget, gak tahu namanya. Oh, Kevin, how's your first impression about Jakarta so far? 캐피 씨는 인도네시아 자카르타 첫인상이 어때요? 첫인상은 일단 되게 화려하고 예쁜 건물들이 많고 고양이가 많은데 사람처럼 앉아있더라고요. Untuk first impression Jakarta, buildingnya sangat tinggi, sangat bright, sangat kayak metropolitan banget gitu ya. Dan saya juga lihat banyak kucing-kucing yang duduknya kayak manusia gitu. Oh, 그래서 고양이가 lucu 좋아요. banget. 한국 고양이들은 이렇게 안 앉아서 진짜요? 응, 귀여워서 찍었어요. Soalnya kucing Korea gak ada yang duduk seperti manusia ya. Jadi saya foto gara-gara lucu banget. Oh, 재밌어. Oke, so kita mau ngobrolin soal bagaimana bandnya Angel Noise pertama kali terbentuk nih. Ada cerita gak sih dari Kepi dan Hena? Bagaimana sih awalnya bandnya terbentuk? Terus aku mungkin lebih pengen tahu kayak apa yang bikin kalian yakin kalau aku tuh mau ngejar karir bermusik gitu. 일단 저는 어렸을 때부터 피아노를 쳐가지고 대학교에 가고 원래는 다른 아티스트의 뒤에서 일을 했었어요. Sebenarnya saya main piano dari kecil ya. Dari kecil saya main piano dan saya juga sudah lulus kuliah. Dan sebenarnya saya bekerja sebagai di belakang artisnya, bukan sebagai artisnya. Oke, apa pekerjaan sebelum akhirnya ngeband apa? 다른 아티스트들 곡 편곡하고 세션하고 그래서 원래는 데뷔할 생각이 아니라 내 연주를 많이 봐줬으면 좋겠다 싶어서 이제 올렸는데 그거를 보고 회사에서 연락이 왔었어요. Jadi sebenarnya dari saya bantu revisi lagu atau bantu session seperti itu. Dan saya sebenarnya inginkan untuk musik saya mendengarkan untuk semua orang, banyak orang gitu. Tapi ternyata dari perusahaan kami melihat dan mendengarnya dan konteks saya gitu ya. Oke, jadi awalnya memang behind the scene dari musik production lebih ke musik productionnya gitu ya. 그럼 뮤직 프로덕션 쪽에 좀 더 있었다고
보시면 될 것 같네요. 무소속 프리랜서였어요. Sebenarnya freelancer ya seperti itu ya. Alright, oke. Kalau Hena gimana? 저는 중학생 때까지는 춤을 췄었어요. 그러다가 이제 학교를 가고 싶었는데 예술 학교에 가고 싶은 거예요. Jadi sebenarnya kalau untuk Hena, saya bernari sampai SMP dan untuk SMA-nya saya sebenarnya mau ke art school. 그래서 거기에도 춤 학과가 있고 노래 학과가 있었는데 이번에는 내가 고등학교에서 노래를 하고 싶다라는 생각이 딱 꽂혀가지고 일지망을 노래학과로 넣었어요. Jadi untuk art school SMA ini ada bagian jurusan nari dan jurusan nyanyi. Tapi kan Hena bernari dari kecil sampai SMP ya. Dan untuk SMA dia pengen coba yang baru gitu. Jadi dia aplikasikan ke jurusan nyanyi. Di interview yang tadi kan sempat dibahas kalau mereka ketemunya di perusahaan, ketemu bareng di kontak terus akhirnya yaudah jadi band gitu. Berarti nggak ada proses trainee-nya atau gimana sih sebenarnya? 사실 연습생 기간이 되게 짧았고 회사에 제가 처음 오고 이제 캐피가 곡을 쓰는 밴드를 만들자 해서 먼저 제가 온 다음에 어떤 보컬이 오면 좋겠어? 그런 얘기도 했었어요. 그래서 회사에서 처음으로 보여준 아이가 해나였는데 모두가 마음에 들어서 바로 결성이 됐어요. Seperti tadi dibilang juga, Kepi kan masuk perusahaan duluan ya. Dan waktu Kepi masuk perusahaan duluan, dari perusahaannya lagi membahas, music Kepi akan dibikin dari Kepi sendiri. Right. Untuk vokalisnya siapa ya gitu. Dari perusahaannya membahas gitu. Dan untuk kandidat pertama adalah Hena gitu. Jadi sebenarnya trainee durationnya tidak begitu panjang. Tetap ada training tapi nggak terlalu panjang ya? 그래도 연습생 기간이 있었다는 말씀이신 거죠? 한 달? 1 bulan mungkin. Wow. 대단하다. Oke. Kemarin waktu di konser yang di Lotte, Kepi sempat mention kalau ketika pertama ketemu Hena dia bilang, ini love in the first sight gitu. Boleh diceritain gak sih proses pertemuan itu seperti apa sampai akhirnya mereka bisa punya chemistry dan jadi Angel Noise kayak sekarang ini? 그냥 딱 처음에 봤을 때 외모도 너무 완벽하고 일단 노래도 잘하고 그냥 대화를 했을 때 바로 느껴지는 게 있잖아요. 그래서 그냥 잘 맞겠다 싶었어요. Jadi dari segala looks-nya perfect banget ya, cantik banget orangnya. Dan dari segala nyanyi, vokal memang bagus banget cara nyanyinya. Dan coba sedikit ngobrol, cocok banget gitu, kayak seru orangnya kan. Biasanya orang yang dekat dari awal langsung klik kan vibe-nya gitu. Dan saya ngerasa vibe-nya klik, kayaknya orangnya seru banget deh gitu sebenarnya. Hena setuju nggak dengan statement itu? 동의하시나요? 당연하죠. 당연하죠. Of course. How's your first impression of her? 그 캐피 씨 첫인상은 어땠어요? 언니가 그때 제가 딱 문을 들어가자마자 완전 락 공주 같은 옷을 입고 화장 이렇게 탁 하고 있었어요. Jadi pertama saya membuka pintu untuk bertemu Kepi dengan pertama kalinya. Dan looks Kepinya beneran kayak rock princess banget gitu. Beneran bajunya rock banget dan makeupnya keras, bold gitu. 무서워요. 무서웠어요. Saya takut sih. Okay, so I've been listening to your music. Aku udah dengerin perilisan lagunya. Salah satu yang aku suka White Letter. 제일 좋아하는 노래는 White Letter. Yeah. 지마다시. Yes, that's my favorite one. But I'm curious about the sound of Angel Noise. Musik seperti apa sih yang kan beberapa perilisan ini genrenya cukup beragam ya. Ada yang sedikit balad, rock balad, ada yang fun kayak Toy Toy gitu misalnya. Nah, sebenarnya musik seperti apa yang ingin mereka tampilkan ke audience? 다 토이토이도 그렇고 람팡팡 화이트레러 다 장르가 엄청 다른데 그치만 락 기반이거든요. 그래서 아마 계속 락 기반의 유니크한 왔다 갔다 여행을 하지 않을까 생각이 듭니다. Seperti Toy Toy, Rampampang, dan White Letter, semuanya memang secara dibilang beda banget ya kayak genre dan vibe-nya. Tapi sebenarnya lagu kami adalah rock bass sebenarnya ya. Jadi gara-gara lagu kita rock bass, pasti lagu-lagu selanjutnya yang kita akan rilis akan rock bass juga. Tetapi pasti kita kadang mungkin akan traveling ke sana sini gitu lah ya. Right, okay.
In terms of lyrics nih, beberapa lagu kan liriknya memang cukup deep dan menyentuh. Kayak misalnya yang terbaru, rilisan terbaru, Don't Look At Me, bener judulnya. Itu kan lebih ke yang kayak apa ya, general life yang pengen ngasih semangat buat pendengarnya gitu. Kalau dari konsepnya Kepi sebagai orang yang bikin musik di Angel Noise, lirik seperti apa sih yang ingin dia sampaikan, atau tema besar seperti apa yang ingin dia sampaikan lewat musiknya Angel Noise? 일단 공감이 많이 되고 위로가 됐으면 좋겠다는 마음으로 썼는데 저도 이제 음악을 듣는 청자이다 보니까 같이 저도 묶어서 이렇게 고민을 하면서 쓴 것 같아요. Jadi untuk fans saya ingin banget untuk fans ngerasa relate, ngerasa di comfort, dan juga saya Kepi sebagai juga orang yang suka mendengar musik juga digrupin gitu. Saya juga ingin ngerasa relate dan comfort juga dengan musik. What about Hannah? Ketika mendengarkan lagu-lagu yang dia sebelum dia merekam lagu-lagunya gitu, perasaan seperti apa yang dia rasakan gitu ketika proses rekaman setiap lagu, karena yang berbeda-beda genre tadi? 저는 일상생활을 하면서 그 평범한 순간들에서 하나가 딱 이제 발견이 됩니다. Jadi untuk dari daily life yang mungkin sedikit membosankan, ada satu momen yang klik gitu sebenarnya. 그래서 똑같은 일상생활인데도 뭔가 오늘은 하늘이 조금 더 노랗다거나 오늘 이제 버스 가는 길에 창문에 비치는 햇살이 더 밝다거나 이럴 때 뭔가 딱 영감을 얻어서 이제 주제를 하나 정하고 써내려가는 편입니다. Jadi mungkin hari ini sky-nya lebih yellow daripada blue, atau mungkin saya naik bus dan cahayanya lebih terang daripada biasa. Jadi momen-momen yang sekecil ini biasanya saya membawakan vibe-nya ke lagu gitu. Jadi banyak banget perasaan-perasaan sehari-hari yang pada akhirnya dituangkan ke dalam lagu, ke dalam proses rekamannya gitu ya. 그럼 그 레코딩 노래 레코딩 할 때 이렇게 가져오는 느낌은 좀 일상생활 느낌 같은 것도 많겠네요. 네, 그런데 그런 일상생활 때 얻는 게 많은데 그건 좀 지루하잖아요. 그래서 그거를 조금 더 각색 있게 더 변화를 주려고 합니다. Tapi sebenarnya jika dilihat dari penjelasan saya, sebenarnya sedikit ya seperti daily life membosankan ya, mundane gitu ya. Jadi sebenarnya saya mengusaha untuk memodifikasi biar lebih spesial daripada yang biasanya gitu. Oke. Nah, Angel Noise ini kan kalau dilihat secara formasi cukup unik ya, 2 perempuan band gitu, dan ini kita nggak banyak lihat di K-pop gitu. Challenge-nya apa sih buat mereka pada akhirnya untuk bisa tampil sebagai sebuah grup band duo rock girl gitu? 확실히 있는데요. Pasti ada kesusahannya. Sure. 일단 풀밴드가 아니다 보니까 조금 라이브 할 때 이제 세션 분들이 오시기도 하고 없는 경우도 있어서 사운드적으로는 아쉬울 때도 있는 것 같습니다. Jadi gara-gara kita sangat berlimitasi cuma berdua doang, jadi untuk beberapa lagu yang kita ingin menggunakan lebih banyak instrumen, kita minta bantu session juga, dan kadang di live tidak bisa mendengarkan yang sesuaikan kan, jadi sedikit ya sayang gitulah. What do you think, Hannah? tantangan buat Hannah? 해나 씨는 어떻게 생각하세요? 맞아요. 그렇게 음악적으로도 그렇고 보여질 때도 저희 이렇게 2인조 걸밴드가 흔치 않다 보니까 여러분들한테 이런 저희의 각자의 개성과 이런 스타일들을 어떻게 더 보여줘야지 확실하게 비춰질 수 있을까 저희가 약간 이런 생각을 고민을 언니랑 되게 많이 했었어요. Saya dengan Kepi sangat berdiskusi banyak ya. Soalnya memang duo girl band memang jarang banget lihat seperti ini di K-pop. Jadi bagaimana ya kita bisa shine dari semua K-pop girl band yang lain juga. Dan pasti kita sangat mikir bagaimana kita bisa menampilkan kita. Memang sering banget sih bahas dengan Kepi untuk masalah ini. Oke. Kayaknya kalau ngomongin soal musik dan influence, kalian setuju gak sih kalau sebenarnya musik kalian itu banyak influence dari J-pop juga, pop Jepang? 최대한 빼보려고 작업할 때 하는 편인데 아무래도 제가 J-pop을 엄청 많이 들어서 조금 영향이 있는 것 같아요. Mungkin ya ke influence sebenarnya dari Kepi berusaha banget sih untuk sedikit dikeluarkan J-popnya untuk membuat K-pop. Tetapi mungkin gara-gara Kepi sering mendengarkan J-pop, kedengaran ya. Who's your favorite J-pop artist? 밴드
인데 엑스제팬도 좋아하고 X-Pen namanya. Ini band ya. 엑스제팬이랑 디랑 그레이라는 밴드 좋아합니다. Dan Dirang Grey. Okay. So do you guys watch anime too? 둘 다 그 일본 애니메이션 보시나요? Yes. 둘 다 봐요. Kita berdua nonton. What's your favorite? 제일 좋아하는 일본 애니메이션 있을까요? 저는 제일 좋아하는 거는 나루토랑 Mm-hmm. 진격의 거인이랑 슈타인즈 게이트. 나루토, Attack on Titan, 마지막은 뭐라고요? 슈타인즈 게이트. Shootimes Games. Henan? 들어보셨을지 모르겠지만 Gak tahu kalau pernah dengar atau tidak ya. 옆자리 괴물군이라는 애니가 있습니다. Maaf itu saya sebagai penerjemah tidak pernah mendengar juga. 저도 못 들어봤습니다. Would you say that animation affecting your music also? Kayak kan banyak banget OST anime yang musiknya itu kayak soundnya kayak rang pam pam terus kayak toy toy gitu. Mereka terinspirasi dari situ juga gak sih? 아무래도 일상에 스며들었기 때문에 있지 않을까 싶습니다. Kemungkinan ada ya, soalnya memang sering banget nonton anime, jadi mungkin udah ke absorb ke daily life saya, mungkin ya secara tidak langsung sadar. ya tidak nyadar ditaruhkan ya. Unconsciously langsung masuk ke situ. Iya gitu. Oke. Right. So kita mau bahas sedikit soal collaboration nih. Mungkin memang karir Angel Noise baru dimulai 2024 dan sekarang baru 2026 masuk ke tahun kedua gitu. Tapi sepanjang perjalanan ini mungkin ada nggak sih? Sebelumnya juga setahu aku pernah kolaborasi sama beberapa artis juga kan. Tapi ada nggak sih dream collab mereka yang saat ini yang ingin banget nih collab sama penyanyi Jepang ini atau penyanyi Korea ini atau mungkin penyanyi Indonesia yang ini gitu. 해나 있어요? 저는 있습니다. Saya ada dream artist. 일본 밴드 아티스트 분들인데요. Adalah Japan band artist. 오피셜 히게단 디즘이라는 밴드가 있는데 Official Higedam Dismi. 너무너무 하고 싶습니다. Pengen banget. Okay, I wish you luck. Hope you get the collaboration later. 같이 콜라보 하실 수 있길 바랄게요. 네, 감사합니다. Makasih. Anyway, kalau kita ngomongin soal musisi dari Korea atau dari Jepang gitu ya atau dari dunia gitu, mungkin sebelum Angel Noise terbentuk pun masing-masing dari Hena tadi sempat mention dia suka dance dan dia suka musik juga gitu kan. Terus Kepi juga udah main piano dari kecil. Ada nggak sih artis atau musisi yang selama ini mereka idolakan banget? 롤모델 사실 롤모델 저 엑스제팬 아까 좋아한다고 말씀드렸는데 Tadi saya kasih tahu kan ya saya suka X Japan. 엑스제팬의 요시키 씨가 드럼도 잘 치고 피아노랑 작곡도 잘 해서 요시키 씨 Yoshiki ya dari bandnya sangat jago main drum, piano dan juga untuk menulis. Jadi memang sangat respect banget. Hena는? 저는 이제 춤을 췄다 보니까 어렸을 때는 K-팝을 되게 많이 봤었어요. Gara-gara saya fokusnya dulu nari, jadi memang dari kecil saya memang sering banget melihat K-pop. 그래서 어릴 때부터 지켜왔던 롤모델이 있으신데요. Jadi ada role model yang dari kecil memang saya suka. 한국에 이제 아티스트 우즈님이라고 있습니다. Ada Woods ya, artis Korean. 그분도 이제 K-팝 아이돌을 하셨다가 이제 솔로 아티스트로 올라오게 되셨는데 서사를 지켜보면서 나도 꼭 저렇게 돼야지라는 마음으로 롤모델로 삼고 있습니다. Jadi saya mengambil Woods sebagai role model karena Woods katanya dulu di idol ya, di grup idol, tapi keluar jadi menjadi soloist yang sangat sukses dan sangat pengen gitu jadi sukses gitu. Seperti Woods ya. Iya, seperti Woods. Dia mau konser loh nanti weekend ini di Jakarta. Oh gitu. Iya. 이번 주말에 자카르타에서 콘서트 하신다는데 알고 계셨나요? 몰랐어. 우지요. 투어를 하고 있는 건 알고 있는데 제가 한국 투어를 갔다 왔어요. 콘서트를 갔다 왔어요. Jadi saya dengar memang lagi ada tour ya, tapi untuk di Korea sudah nonton. 다음 주요? Okay. Minggu depan ya? This weekend. 이번 주예요. 이번 주 비행기 못 주말에요. 미루나요? Gak bisa delay ya flight saya. Okay. So influence-nya datang dari
musisi Jepang. Tadi sempat menyebutkan juga beberapa artis dari Jepang. Terus Hena juga sempat bilang Woods juga. Belakangan ini Kepi sama Hena lagi dengerin lagu apa sih? What's on your playlist these days? 저는 Tuh, Hena 계속 langsung buka handphone. 새로운 헤나 핸드폰 새로운 여네요. 음악을 찾아 듣는 일을 뭔가 일이라고 생각하고 좀 많이 하는 편인데 그래도 항상 듣는 거는 원래 듣던 음악들인 것 같아요. Sebenarnya saya berusaha banget untuk selalu mendengarkan dan mencarikan lagu genre baru atau lagu-lagu baru. Saya memikirkan sebagai kerja ini, termasuk Oh, sebagai kerja Jadi untuk kayak riset gitu iya, ya. kayak research gitu ya. Tapi akhir-akhirnya saya balik deh ke lagu-lagu biasa yang saya dengarkan. 오케이. Hena는? 저도 원래 듣던 아티스트 분들이 많은데요. Ya saya juga banyak ya artis yang saya memang sering dengarkan. 최근에 바밍 타이거 분들이라고 Lately Bumming Tiger. 네, 그분들 노래를 많이 듣고 있습니다. Lately lagi memang sering banget dengar lagu mereka. Kalau mereka personally, kalian personally lebih suka lagu yang mellow atau yang upbeat gitu gak sih? 저는 둘 다 듣는데 무조건 락으로 듣는 것 같아요. Saya juga mendengar dua-duanya sebenarnya, tapi harus rock Harus pokoknya rock ya, genre-nya. walaupun Iya. mellow tetap harus rock Iya, walaupun ya. mellow harus tetap rock. Kalau Hena gimana? 저는 무조건 신나는 노래들만 듣는 것 같습니다. Kalau Hena harus happy, Harus harus happy. upbeat, harus happy. Harus happy kayak nama fansnya happy ya. happy 그 팬들처럼 계속 해피해피한 느낌을 원하시는 거죠. 맞아요. 또 이제 무대 하기 전에는 이제 그 텐션을 올려야 되니까 더 신나는 더 이제 극적인 노래 많이 듣습니다. Ya soalnya apalagi kalau sebelum harus perform harus seneng dong, harus ada Jaga tensionnya moodnya upbeat ya. dong. Iya, Oh, jadi oke. untuk jaga mood saya mencarikan lagu yang lebih upbeat lagi, lebih berisik lagi untuk menaikkan mood saya gitu. Interesting. Oke, so kita udah masuk di beberapa pertanyaan terakhir nih. Aku pengen tahu ke depannya Angel Noise nih pengen diingat atau apa sih top of mind orang ketika mendengarkan Angel Noise? Mereka ingin diingat sebagai grup yang seperti apa sih? 각자의 개성이 확실한 밴드. Band sebagai masing-masing yang pasti ada attractiveness-nya, yang pasti cakep banget lah vibe-nya. 언니랑 저랑 둘 다 추구미 스타일이 완전 달라요. Seperti bisa dilihat Kepi sama Hena vibe yang aura yang kita pengen display kan beda banget ya. Betul. 그래서 언니는 약간 고딕하고 약간 블랙립 바르고 이런 공주를 좋아하고 저는 완전 스포츠 좋아하고 활동하는 거 좋아하는 Dari 그런 스타일. Dari Kepi sangat suka yang goth look, goth yang bold dan princess juga. Tapi dari Hena suka yang sporty, yang sangat aktivitas yang besar gitu. Right. Itu kemarin kelihatan banget sih waktu perform di Lotte ya. Kontras antara style yang dipilih sama Kepi dan juga sama Hena kemarin itu berasa banget sih. 어제 콘서트 때도 그 보였어요. 그 차이점이요. 멋있어요. Oke, so ada nggak saat ini specific goals yang ingin mereka capai yang secretly mereka kayak aduh tahun ini pengen melakukan ini atau tahun ini pengen mencapai hal ini gitu. 저는 사람이 엄청 많은 락 페스티벌에 나가고 싶습니다. Saya pengen nge-perform untuk rock festival dengan orang yang ramai banget gitu. Oke. Hena? 제 목표는요. 월드 투어인데요. 거기서 자카르타도 또 왔으면 좋겠어요. 맞아. Goal saya adalah world tour dan saya akan kembali ke Jakarta. Oh, sekarang Jakarta lagi banyak banget festival music. Maybe you can just try to perform in the 요즘 festival. 자카르타에 뮤직 페스티벌이 되게 많은데요. 꼭 오셨으면 초대해주세요. Ayo semua Invite dong. ya invite dong Angel Noise. They have great music guys. You have to try to listen to their music. Okay, my last question is as you grow as an artist, what is the one thing that you never want to lose or change about yourself? Because kadang-kadang kalau udah masuk ke dunia entertainment everything will change, right? Tapi apa sih quality dari masing-masing member Angel Noise yang mereka berharap ini aku nggak boleh kehilangan ini gitu. 뭐가 있을까? Apa ya? 뭔가 언니는 그 음악적 스타일일 것 같은데. 고집이 있어가지고 Saya lumayan keras kepala sih. Jadi untuk music style saya mungkin 아무래도 음악적인 부분일 것 같아요. jadi untuk music style saya tidak ingin ganti. Right. Yeah. I would support that. Kayak because I love this Angel Noise color.
Okay, I hope I can listen to it more in the future. 지금 엔젤 노이즈의 바이브와 색깔이 너무 마음에 들어서 바꾸지 말아요. 응원합니다. 드리마카시. What about Hannah? What do you think? Something that you will not change? 바꾸지 않을 것은 무엇이라고 생각하나요, 해나 씨? 바꾸지 않을 것이라기보다는 절대 바꾸지 말아야 할 것인데요. 네. 저는 성격인 것 같습니다. Satu hal yang tidak boleh ganti dan tidak akan ganti adalah personality saya. 이제 더 유명해져서 많은 공연도 하고 많은 스케줄도 있고 이제 사회생활을 하면서 이제 점점 다운이 되잖아요. 사회생활에. Jadi mungkin di masa depan akan lebih populer lagi, akan lebih tour, akan lebih konser dan ketemu lebih banyak orang dan untuk lebih kebiasaan ya interaksi dengan orang-orang. 근데 거기서도 절대 제 성격을 잃지 않을 자신이 있고 그리고 이 밝은 에너지를 더 많은 사람들한테 빨리 주고 싶어요. Jadi pasti untuk berinteraksi dengan banyak orang pasti ada sedikit down-nya juga, tapi saya tidak akan kehilangan bright energy saya dan saya ingin jadi happy virus gitulah untuk kasih ke semua orang happy saya. I will rooting for you. Okay, so 응원합니다. 감사합니다. lastly, I would like you to send a message to your friends in Indonesia, buat pendengar podcast kekoreaan juga. Silakan apapun yang kalian pengen sampaikan, I will give you the time. 그 코리안 팟캐스트에게 듣고 있는 팬들분에게 한 말씀 아니면 혹은 여기 엔젤 노이즈 인도네시아 팬들에게 한 말씀 부탁드립니다. 지금 듣고 계시는 여러분 들어주셔서 감사하고 저희 엔젤노이즈에게 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. Untuk semua pendengar, terima kasih sudah mendengar sampai sini ya. Untuk sangat mendengar untuk Angel Noise juga. Dan tolong sangat menyukai kami dan mendengar kami ya. Terima kasih. 목소리로 이렇게 듣고 계시겠지만 그 목소리로도 이제 저희의 성격이나 저희의 바램들이 이렇게 전해졌을 거라고 생각이 드는데요. 이제 그걸 이해해 주시고 더욱더 많이 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. Walaupun hanya podcast, jadi tidak begitu kelihatan muka kita, tak hanya suara kita, tapi semoga para pendengar bisa mendapat vibe kami yang sangat energetik, yang sangat pengen banget untuk menjadi sukses, untuk spread music kita, dan semoga sangat support kami. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. 감사합니다. Angel Noise. Sampai 감사합니다. jumpa lagi guys. Terima kasih udah ngedengerin episode ini dan Angel Noise everyone.